Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Sidni Nura, and today I will explain about system functional linguistic and CDA. And then I'm going to compare about system functional linguistic and critical discourse analysis. Before I compare about both, I will explain about system functional linguistic. Jadi apa itu sistem functional linguistic? System functional linguistic, or SFL, is the study of the relationship between language and its functional in social setting. SFL treats grammar as a meaning, making research and insights on the interrelation of form and meaning. SFL functional, it considers language to have evolved under the pressure of the particular functions that the language system has to serve. Functions are therefore taken to have left their mark on structure and organization of language at all levels, which is said to be achieved via metafunctions. Language in the perspective of social semiotics has three principles, namely, language always occurs as a text, whether it is spoken or written. Language is used to express meaning. Language is functional. It reflects the attitude, opinions, and ideology of the user. SFL metafunction is rational meaning, interpersonal meaning, textual meaning, semiotics. Language always occurs as text. Language is used to express meaning. Language is functional. Sistem functional linguistik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan fungsinya dalam pengaturan sosial. SFL memperlakukan tata bahasa sebagai sumber pembuat makna dan menekankan keterkaitan antara bentuk dan makna. Fungsional SFL ini menganggap bahasa telah berkembang di bawah tekanan fungsi yang tertentu yang harus dilayani oleh sistem bahasa. Oleh karena itu, fungsi dianggap telah meninggalkan jejaknya pada struktur dan organisasi bahasa di semua tingkatan yang dikatakan atau dicapai melalui metafungsi. Bahasa dalam perspektif sosial semiotik memiliki tiga prinsip, yaitu bahasa selalu muncul sebagai teks, baik lisan maupun tulisan. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan makna. Bahasa itu fungsional, mencerminkan sikap, pendapat, dan ideologi pemakainya. Ini pendapat Holiday tahun 1985. And next, critical discourse analysis, or CDA. The development of critical discourse analysis has proved highly significant in the analysis of contemporary public policy. CDA most closely associated with the work of Fairclough, 1992, has studied the construction of narratives in public policy and considered agenda setting techniques throughout the establishment of ways of thinking, speaking, and writing. Meaning is therefore related to social convention rather than being innate. Individual texts draw on other texts and change occurs through combinations of discourses and their interaction with the social and cultural world. In methodological terms, discourse analysis has been extensively used to consider the significance of speeches, writings, interviews, and conversations. Perkembangan CDA telah terbukti sangat signifikan dalam menganalisis kebijakan publik kontemporer. CDA yang paling erat kaitannya dengan karya Fairclough 1992 telah mempelajari konstruksi narasi dalam kebijakan publik dan mempertimbangkan teknik agenda setting melalui
pembentukan cara berpikir, berbicara, dan menulis. Oleh karena itu, makna terkait dengan konvensi sosial daripada menjadi bawaan. Teks-teks individu mengacu pada teks-teks lain dan perubahan terjadi melalui kombinasi wacana dan interaksinya dengan dunia sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam istilah metodologis, analisis wacana telah banyak digunakan untuk mempertimbangkan pentingnya pidato, tulisan, wacana, dan percakapan. Itulah pengertian antara SFL dan CDA. Dari pengertian di atas, CDA dan SFL memiliki minat yang sama dalam hubungan antara bahasa dan masyarakat. Jadi, CDA menggunakan linguistik functional systematic sebagai alat untuk menganalisis teks dan wacana, sementara model linguistik lain berguna untuk CDA. Linguistik functional systematic menjadi perhatian khusus CDA, terutama karena fokusnya pada penggunaan bahasa, fungsi informatif, dan sosialnya.